Shalom, selamat malam. Ada sukacita? Amin. Terima kasih udah hadir di malam Jumat ini. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau mengingat kebaikannya. Kita sudah di penghujung tahun. Kita akan masukin tahun 2024. Kita mau terus berjalan di atas kasih-Nya. Kita mau berjalan terus siang dan malam di atas firman-Nya, sehingga kita bukan kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan, dan hanya Dia yang berkuasa dalam hidup kita dan langkah-langkah kita ini. Seperti yang di Mazmur 55 ayat 22 dan 23 ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita pegang firman ini, kita sembah Dia karena Dia gembala yang baik. Dia yang menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk menyembah, masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima berkat-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima kemenangan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan lagi. Ku renungkan firman-Mu
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyanyikan lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Thank you Jesus. Menyenangkan sikaya rara ya rasi. Sikere ya rara bobo sikaya rara ya bobo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita sembah Dia. Oh, sikere ya rara ya bobo sikera bayara bara bobo sikera bara. Sikera bara bayara bobo sikera bayara bara sikera rara bayara bobo sikera bayara rara bayara bara sikera bara sikera rara bayara bara bayara bobo sikera bara sikera bayara bobo.
Sembah Dia. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku ya Tuhan. Bawaku ke air yang tenang ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan jalan bersamamu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. You are my shepherd. Sikaya rabo ya rabo sikere re ya rabo sikarbo. Sikaya rabo sikare rabo sikare rabo sikere rabo sikarbo. Sikara bara sikarbo. Sikara bara sikere mama takai rabo sikara bara khara bara sikere re bara sikara. Sikara bara sikara bara sikere re bara sakara bara aira batu kusar bara takai bara sikara bara sikere bara sikara bara batu sikere re bara sikara bara sikara bara sikara bara khara bara sikara bara Sikara bayara bara bata boyara bara sikara bara sikara bara sikara bara sikara bara. Yes, sembah Dia. Bawa puji-pujian. Sikara bara sikara bara. Sikara bara sikara bayara bara sikara bayara bara sikara bara kaya bara sikere re karaya baya kara bara sikara bara sikara bayara bara sikara bara sikara bara bayara bara sikara bayara bara sikara bayara bara sikara bara sikara bara bayara bara sikara bayara bara Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kita sembah Dia. Engkau gembala
yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita nyanyikan dengan iman. Nyanyikan sekali lagi. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertamu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tuhan yang baik, Yesus. Makasih Tuhan. Inilah kesukaan kami ya Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Sikerere ya karaborut sikarabayar arabara karabara kasikara ya rubutuku sikarabara-bara. Sikarabarubutuku sikarabayara-bara-bara kasikarabobutuku sikiriri bara-harabatuku ruboyara-bara-bara-bara. Sikirebutuku ruboyara-bara-bara-bara sikarabara-bara. Sikiriri bara-harababutuku sikarabara-bara-bara. Sikarabara-butuku ruboyara-bara-butuku sikaraboy. Sikiriri harababutuku sikirababa-batara mamatakayara-bara-bara-bara-bara. Sikarabayara-butuku sikarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Sikirere bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sikirere bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sikarabayara-boro-boro-butuku sikirabara-bara-bara-bara. Sikarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sikarabara-butuku ruboyara-bara-bara-bara-bara. Sikarabara-butuku ruboy.
Abarabaya sikiriri baya karababu sikarababa bada karabaya rabarabu tentu sikiriri baya karababa bada karabarabaya kiriri bada karabarabu sikarabarabu. Makasih Yesus. Sikiriri karabaru sikarabaya karabarabara sikarabarabu sikiriri. Sikarabaya Sikarabara. Oh sungguh baik Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dalam-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu, kami siap mendengar berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat yang Engkau sampaikan pada kami. Biarlah hati kami terbuka, biarlah hati kami ini mendengar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami dan kami tuliskan dalam loh hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Dennis AB yang akan membawa firman pada malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan ini ya Tuhan memerdekakan kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hallelujah. Haleluya. It's good to be in the presence of God. Amen. Sungguh baik bisa berada dalam hadirat Tuhan. And it's great to fellowship with you guys. Sungguh suatu hari yang luar biasa bisa bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. I think my wife always tells me when she comes to Surabaya, she really enjoys the worship. Istri saya ya tadi pagi baru berangkat, dia berkata sekali ke Indonesia benar-benar menikmati pujian penyembahan di Indonesia. And I think that Indonesia is for Jesus. Amen. Saya terima kasih bahwa Indonesia bagi Yesus. I mean, one of my experiences, when you go to every corner and every place, there is a fellowship. Saya berdasarkan pengalaman di Indonesia ya, setiap kali ke bagian setiap sudut yang ada selalu ada persekutuan doa dimanapun ya. And people are worshiping, people are praising Di God. Indonesia orang memuji, menyembah Tuhan. When you come to Singapore, Tapi kalau saudara Singapura nanti, people will tell you that I'm busy. orang berkata, sibuk, I don't have time. gak ada waktu. And so their relationship with God is very far. Jadi hubungan mereka dengan Tuhan begitu jauh. And the problem is when you are a distance from God, Masalahnya, you cannot experience God. Kalau kita jauh dari Tuhan ya, kita tidak bisa mengalami Tuhan. And the more you get closer to God, the more that you get to know Him. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Dia lebih baik lagi. So I believe that as you continue to worship God, as you continue to get closer to God, Saya- you will know God more. Saya percaya saat saudara lebih memuji menyembah Tuhan, semakin saudara mengenal Dia, mengenal hatinya saudara. And that is what God wants us to do. Amen. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. He Amin. wants us always to come into His presence. Tuhan selalu rindu kita selalu datang dalam hadiratnya. And when we come into His presence, we get to know Him more. Saat kita masuk dalam hadiratnya, semakin kita mengenal Dia. But when we are far from God, Tapi kalau kita jauh dari Dia, we may not understand His ways. kita tidak ngerti jalan-jalannya, We may not know Him. kita tidak bisa sungguh-sungguh mengenal Dia. You just know Him from far. Jadi dari jauh aja kita coba mengenal Dia. If I want to know, Misalnya dia mau mengenal Pastor Sinwo, Satu Pastor harus Singo, semakin mendekat kepadanya supaya makin kenal. I have to eat with Pastor Singo. Makan bareng, We have to fellowship. bersekutu bersama. It's not only once, Bukan sekali saja tentunya, but we need to fellowship all the time. tapi setiap saat dia perlu dekat.
Tonight, I want to just encourage you. Malam ini saya ingin dorong saudara semua. And I believe that tonight you'll be encouraged. Saya percaya malam ini saudara akan tergerak, didorong. You know, when we read the Bible and we look at Paul's ministry, Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab ya, membaca tentang pelayanan Rasul Paulus, you realize that Paul travels a lot and went into cities, saudara lihat Paulus banyak bepergian masuk ke kota-kota, and he saudara. went to home ministries, Bahkan dalam pelayanan rumah, sel-sel keluarga, and he ministered to a lot of people in homes like this. melayani banyak keluarga dalam persekutuan rumah-rumah seperti kita hari ini. And he encouraged the churches. Dan di situ jemaat dikuatkan, didorong. And that is why when you look at the Bible, the New Testament, half of it is written by Paul. Maka saudara lihat ya di Perjanjian Baru, setengah daripada kitab yang ada di Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Because of his ministry, Kenapa? Karena pelayanan dia yang begitu luar biasa. Ya. because of small gathering like this. Karena ibadah yang kecil seperti ini, saudara. And Paul Dan Rasul wrote Paulus half of the New Testament. menulis setengah dari Perjanjian Baru itu. Somebody say amen. Let's pray. Father, we Mari thank you kita once berdoa. again Bapak, sekali lagi kami berterima kasih that we can come into your presence. bahwa kami bisa masuk kembali dalam hadirat-Mu. We have gathered like this Kami telah berkumpul seperti because your ini. presence is here. Karena hadirat-Mu memang ada di sini. You said in your word, where two or more are gathered, you are Dalam here. firman-Mu Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau sudah ada di sini. You are in our midst. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tonight, hide me behind the cross. Malam hari ini sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Speak through me to your people, Berkata-katalah melalui hamba-Mu kepada umat-Mu. those who need encouragement. Mereka yang perlu penguatan hati. May they receive it in the mighty name of Kiranya Jesus. mereka semua menerimanya dalam nama Yesus yang perkasa. Anyone here that need deliverance and is burdened in their heart, Kalau ada yang perlu kelepasan, ada sesuatu yang tidak enak dalam hati mereka, I pray in the mighty name of aku Jesus. berdoa dalam nama Yesus yang perkasa. May they receive it in Jesus' mighty Kiranya name. mereka menerimanya dalam nama Yesus yang We perkasa. thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. And everybody say Setiap yang amen. percaya katakan amin. Today I want to talk about over 10. Hari ini saya bicara tentang suatu perputaran balik. And I'm going to be vulnerable today, Dan saya terbuka hari ini. where I will share with you. I have been in the ministry for almost about 30 years. Hampir 30 tahun dalam pelayanan. Hari ini saya coba bagikan kepada saudara. If I do a calculation, I really started to serve and work in the church at the age of 18 years. Ya, jadi 37? 18 years. Oh, 18 tahun dia mulai pelayanan. Jadi pelayanan sudah 37 tahun kalau mau dihitung secara hitung-hitungan. And so now I'm 50. So Sekarang it's usia quite, 50, saudara. Ya. it's quite a long time serving Suatu the Lord. perjalanan pelayanan yang cukup lama, saudara. But I want to be honest with you. Secara jujur saya ingin katakan, The more that we serve, the more that we walk to God, we semakin walk kita with God, melayani, semakin kita melangkah bersama Tuhan, the more that God reveal Himself to semakin us. Tuhan singkapkan dirinya lebih banyak lagi kepada kita. A lot of Christians think that when you become a Christian, you have no problem. Banyak orang Kristen berpikir gini, kalau jadi Kristen semua serba lancar, gak ada masalah. So like Christianity is like problem free. Ya, jadi Kristen seperti suatu program yang membebaskan orang dari semua masalah. You don't have any crisis, you don't have any problem. Krisis tidak dialami, masalah nggak ada. You have problem, angels will show up and then the Pikirnya problem gitu ada disappears. masalah, malaikat menampakkan diri, tiba-tiba masalah sirna, bablas, hilang semua. But God doesn't work that way. Tapi Tuhan kita tidak bekerja seperti itu. God wants us to go through. Tuhan ingin kita mengalaminya. Because when we go through, Nah, kalau kita melewati, mengalami semua itu, we learn. di situ kita belajar. For example, if you go to school Misalnya waktu kita di sekolah ya, and then you don't write a test, kita ndak lulus tes ya. how would your teacher knows that you have learned? Ya kita nggak gimana guru tahu bahwa kita telah belajar kalau kita nggak jawab itu tes itu. So after every semester, Setelah setiap semester yang selesai, the lecturer will put an exam si dosen memberikan ujian. and want to know whether you paid attention in class. Para dosen ingin tahu bahwa benar-benar nggak kita memperhatikan selama proses belajar itu. You understand what
he taught or she taught. Apakah kita benar mengerti apa yang diajarkan baik pria atau laki ini? And God is our greatest teacher. Dan Tuhanlah guru kita yang terbesar. Whatever that we go through, Apapun yang kita alami, saudaraku, there is a lesson to learn out of it. ada suatu kurva belajar di mana kita bisa belajar dari itu. We are not just looking for miracles, Kita nggak cuma sekedar cari mujizat, but God teaches us a lesson tapi dalam setiap masalah Tuhan ajarkan kita suatu pelajaran. in every situation. Dalam situasi apapun, And that is how we get to know God. disitulah kita makin mengenal Tuhan. Somebody say amen. Rindu, percaya, katakan. Today I want you to look at 1 Samuel chapter 30. Mari kita sama-sama lihat 1 Samuel pasal 30. Then we look at the scriptures very fast. Dengan cepat kita lihat beberapa ayat ini. Verse 1, the Bible says, now it happened. Ayat 1 boleh ditayangkan, 1 Samuel pasal 30 ayat pertama dikatakan terjadi pada saat itu. So now it happened when David and his men, came to Ziklag. Dan Daud dan orang-orang yang tiba di tempat yang bernama Ziklag. On the third day, that the Pada hari Amalekites ketiga ya, has invaded the south of Ziklag, attack and burn it with fire. di mana orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag ya. Dan Ziklag dikalahkan mereka setelah dibakar habis semua tenda-tendanya, kemah-kemahnya. And had taken captive of women and those who were there. Para wanita, anak-anak ditawan, saudara, From small dibawa. to great, Dari yang besar sampai kecil diangkut semua. they did not kill anyone, Tapi but they tidak carried satu them pun away dibunuhnya. and Tapi went their. dibawanya. Dan digiringnya, dibawanya bersamanya dalam perjalanan. And so David and his men, came to the city. Nah, tibalah Daud dan para tentaranya ke kota Ziklag. And there it was burned with fire. Dan begitu mendapati tempat mereka terbakar habis, Their wives, their sons, their daughters has been taken di captive. mana orang tua mereka, para wanita, istri, ya, anak-anak sudah ditawan oleh musuh. Then David and the people who were with him lifted up their voice and wept until they had no more power Jadi to Daud weep. dan para tentaranya menangis dengan sedih sampai nggak ada kekuatan lagi untuk menangis. Nggak bisa nangis lagi sampai. And David two wives, Dan dengan Ahinoam. kedua istrinya daripada Daud yang The telah Jezreelites. ditawan juga, yaitu Abigail. Ahinoam dan Abigail ya. the widow of Nabal, Abigail ini mantan The Carmelites. istrinya Nabal, saudara, orang Karmel. and he had taken captive. Mereka kedua-duanya juga istri Daud ini ditawan oleh musuh. Verse 6. Ayat 6, saudara. And now David was greatly distressed, Nah, Daud dalam keadaan terjepit, bahasa Inggrisnya stres berat. Nah, ini lebih for all the tepat ya. people spoke Kenapa of Daud stoning him. stres berat? Karena rakyatnya, tentara ingin membunuh dia dengan batu, melempari dia dengan batu. because the souls of all the people were grieved. Karena jiwa para tentaranya begitu sedih, pedih hatinya. Every man of his sons and his daughters, but David strengthened himself in the Lord Kenapa his sedih? God. Karena laki-laki, anak laki dan perempuan para tentara dibawa musuh. Tapi di situ Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Verse 7. Then Ayat David 7. said to Abiathar, the priest, Ayat 7 ya, berkatalah Daud kepada Abiatar ya, itu imam itu, Ahimelech, son. yaitu anak Ahimelek ya, bin Ahimelek. He says, please bring me the ephod. Bawakan here jubah to me." efod itu kepadaku, kata Daud. And Abiathar brought the ephod to Maka David. imam itu membawakan baju efod kepada Daud. And so David, inquired from the Lord and saying, shall I pursue the troops? Shall I overtake Ayat them? berikutnya, disitulah saudara, Daud bertanya pada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah aku menyusul mereka? Dan Tuhan berfirman kepadanya, And God answered him, pursue, kejarlah, for you shall surely overtake them. sebab engkau akan berhasil menyusul mereka. Without fail, Tanpa gagal, pasti Recover. berhasil. Memulihkan segala-galanya dalam bahasa recover Indonesia. all. Memulihkan segala-galanya. Somebody say, I will recover all. Mari katakan, aku akan memulihkan segala-galanya. I will recover all. Aku pasti memulihkan segala-galanya. When we look at the story of Nah. David, Nah, kalau kita lihat kisah Daud ini, some of us have not gone to similar situation before. mungkin beberapa kita belum mengalami situasi yang sama seperti Daud. Maybe it's not the same as David,
Mungkin nggak persis sama seperti Daud. But we all have gone through crisis Tapi and difficulties and challenges. tapi kita semua pernah mengalami krisis, tantangan, masa-masa sulit, terjepit dan sebagainya. But I ask you a question, how do you respond when you go through crisis? Pertanyaan saya ialah bagaimana respon tanggapan saudara saat krisis kita hadapi. You see, your response will determine your miracle. Kenapa? Karena respon tanggapan kita, reaksi kita menentukan mujizat yang akan kita terima. Whenever you see a lot of Christians, when their miracle is delayed, it's because their response is wrong. Bapak Ibu lihat ya, kenapa banyak orang Kristen kok mujizat mereka ya sepertinya tertunda. Kenapa? Karena respon mereka salah. When your response is wrong, your Nah, miracle delays. Kalau respon kita salah, maka mujizat yang harusnya datang pada kita tertunda. But when your response is positive, your miracle comes quickly. Tapi kalau respon kita positif, mujizatnya juga lebih cepat datang pada kita. And so when we look at David's life, Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Daud ini, he came to a city, dia tiba di suatu kota. he went to war and he came back. Sebelumnya dia perang di tempat lain, berhasil menang, lalu kembali ke The kotanya. Amalekites have come and burned down his Orang-orang city. Amalek sepertinya jebak dia ya. Lalu tempat kediamannya dibakar habis. That means it's not just burning down the city. Jadi berarti bukan cuma kotanya saja dibakar. Everything was taken away. Semuanya yang miliknya, anak, istri, harta bendanya People's dibawa wife, semua. Children, Istri, daughters, putra, putri their mereka, finances, their business. ya bisnis mereka dengan kambing, Everything domba, is gone ternak, just one night. diangkut, dibawa, hilang, bablas dalam waktu satu malam saja. Just one day, everything is gone. They Dalam lost satu everything. malam semuanya bablas, hilang semua. And David started to weep. Nah di situ Daud mulai meratap dengan sedih. Like some of us, when we go through crisis, we weep. Seperti berapa kita kalau mengalami krisis kesulitan seperti itu sampai nangis terisak-isak. I always tell people it's okay to weep. Saya berkata nggak apa-apa lah, biarin mereka mau terisak-isak nangis. Ora popo, But you are not monggo. weeping to complain. Tapi kalau dalam meratap jangan mengeluh. Jangan It's okay salahkan to Tuhan. weep. Meratap sih ora popo. But you are not weeping to get frustrated and scold God. Tapi jangan gunakan meratap itu untuk caci maki menyalahkan Tuhan. Maybe your weeping is weeping and asking God for solution. Tapi dalam ratapan kita mungkin saudara benar, yaitu dengan cara apa? Minta solusi dari Tuhan, itu benar. And when David was weeping, he was crying and asking God for solution. Nah waktu Daud beratap, ya dalam kesedihannya dia tetap minta petunjuk dari Tuhan, minta solusi jalan keluar. The Bible says the men that were with him cried and wept with David. Alkitab berkata para tentaranya, orang-orangnya itu menangis bersama Daud, saudaraku. But later on, they wanted to kill Tapi David. kemudian saking marahnya, saking sedihnya, Daud pemimpinnya yang sudah melatih mereka ingin dibunuhnya dengan batu. Later on, they point fingers at David and say, David, it is you. It is your fault. Akhirnya mereka mulai menunjuk. Ya melempar semua kesalahan pada Daud. Gara-gara kamulah ngajak kita perang ke tempat lain. Makanya kita kecolongan seperti ini. I realize that one thing about human being is we always want to point fingers Nah at saya others. belajar satu hal tentang manusia. Kalau mengalami masalah suka cari kambing hitam. Tunjuk orang. Cari orang yang salah. So instead of us to look at the problem and pray and spend time in the presence of God, we point fingers. It is this person. It's because of this person. Bukannya saudara cari solusi. Cari akal masalahnya. Cari petunjuk Tuhan. Tapi mulai tunjuk-tunjuk. Cari kesalahan orang lain. Nobody melempar help me. kesalahan. Nobody care for Gak ada me. yang tolong. Gak ada yang peduli. Look at me. I'm alone. Lihat aku. Dibiarkan sendirian. Why should I go through this? Kenapa aku harus menghadapi semua I've been ini? serving God. Aku kan sudah melayani Tuhan. I love God so much. Aku kan cinta berat sama Why should Tuhan. I go through this? Kenapa aku harus menghadapi semua ini? So we start to blame, Mulailah kita saling menyalahkan. but we don't find solution. Tapi dengan cara begitu tidak temukan solusi. That is human's nature. Ini sifat karakteristik manusia. We are very emotional. Sangat emosional. We are moved by our emotions. Tergerak hanya digerakkan oleh perasaan atau emosi. All of us have emotions. Semua kita punya kok perasaan. It is okay to express Gak yourself. masalah ekspresikan diri dan emosi kita. But sometimes the emotions overwhelm us. Tapi kadang-kala saudara emosi itu buat kita jadi berat saudara. And we lose focus. Akhirnya kehilangan fokus. Now we focus on the problem Nah akhirnya apa? Manusia fokus pada masalahnya. instead of focusing on God. Bukan kepada sumber, kepada Tuhan. So when all the people were crying Nah saat semua mereka lagi nangis. and they were blaming David, Dan mereka semua menyalahkan Daud. David went to the house of the Lord. Daud segera masuk ke rumah Tuhan. That was his attitude. Itu sikap benar dia. He want to find God. Karena dia ingin menemukan Tuhan sang sumber He itu. want to search for God. Dia ingin arahkan
mendekatkan hati kepada Tuhan. And that is why David said in the Psalms that I was glad when they said unto me, let us go into the house of Itu God. sebabnya dalam kitab Mazmur dikatakan gini, aku senang bersuka cita saat orang mengajak aku ke rumah Tuhan. And so David went to the house of Dan God. Daud akhirnya masuk ke rumah Tuhan, ke bait Allah, maksudnya mencari wajah Tuhan. And he spoke to the Di priest, situ dia berkata kepada imam di tempat itu, give me the ephod. datangkan jubah imam itu, I jubah want to efod itu. inquire from the Lord. Aku ingin tanya kepada Tuhan. I want to know why this happened. Aku ingin bertanya pada Tuhan, kenapa ini terjadi seperti I ini? want to believe God for a Aku miracle. ingin percaya pada Tuhan bahwa selalu akan ada mujizat. David inquired from the Lord. Daud bertanya, minta petunjuk dari Tuhan. One of the things, number one, that we have to learn from David. Satu hal yang kita perlu pelajari One thing dari that we have Daud to learn. adalah 3 things we are going to learn from David. 3 hal malam ini kita akan belajar dari Daud. Unforeseen circumstances will happen to everybody. Saudara, suatu situasi keadaan yang tidak terlihat oleh kasat mata bisa terjadi pada setiap kita. Artinya sekonyong-konyong bisa datang, kita tidak lihat masalah itu. How do you respond? Tapi tergantung respon kita, itu yang menentukan. We are all going to face challenges. Kita semua pasti menghadapi tantangan-tantangan. And sometimes when the problem comes, it will not knock at your door and says, I'm coming, I'm a problem, I'm coming. Saudara, kadang-kadang masalah datang, nggak ketok pintu dulu, izin ya, permisi ya, aku mau datang nih. Nggak gitu, nggak pada pakai izin kalau masalah datang. It will come all of a sudden. Tiba-tiba datang muncul di It hadapan will kita. shock you. Dan menggagetkan kita. It will shake you. Menggoncangkan kita bahkan. It will turn everything around you. Mencungkil balikan segala sesuatu dalam diri kita. Upside down, you'll be confused, you Sampai cry. terjungkil balik, sampai kebingungan. Saudara. It will come Akan datang unexpected, tanpa kita harapkan. unforeseen circumstances. Suatu will come. situasi yang tidak bisa kita lihat, saudara. Bisa But one of the sekonyong-konyong things that datang. I want to ask you, are you ready for it? Tapi satu hal yang saya ingin tanya, kata kuncinya ya Pak, siap atau tidak? David was not ready for it. Daud juga waktu itu nggak siap. Dia He was nggak not siap. expecting that the whole city will be burned. Dia tidak harap kayak begitu ya, hasil akhirnya seluruh kota yang dia diami terbakar habis. He was not expecting that his 2 wives will be captured. Mana pernah diharapkan keluarganya termasuk kedua istrinya diboyong, dibawa kabur His semua. children will be captured. Anak-anaknya dibawa semua. Sons and daughters, they'll be gone. Putra-putrinya dibawa kabur. The cow, the goat, the sheep, everything, Juga his kambing, property will be domba, gone. dia ternak semuanya dibawa habis, tuh harta dia dibawa semua. It was a shock to David. Suatu kejutan besar bagi Daud. But David's response was totally different. Tapi lihat di sini respon dari Daud secara total berbeda dari yang lain. And I want to tell you this story. Nah, kisah ini saya ingin sampaikan kepada saudara. You know, in my whole life in ministry, Dalam seluruh pelayanan saya, dalam pelayanan saudara dalam hidup I work saya, very hard. saya kerja keras buat Tuhan. I love God. Karena saya cinta berat. I want to serve God. Saya cinta Tuhan berat. Saya ingin melayani Tuhan And dengan so sungguh. I'm a full-time counselor Saya konselor di suatu sekolah negeri di Singapura and I'm a sepenuh waktu. full-time pastor. Dan saya juga melayani sebagai gembala suatu And I'm a sidang full-time sepenuh husband. waktu, suami sepenuh waktu bagi istri, I'm a full-time father. seorang bapak sepenuh waktu untuk 3 anak saya. I'm a full-time Grab driver Jadi supir juga. because I always kadang. drive my kids. Ya, jadi supir bagi anak-anak ke sekolah dan sebagainya. You know, they'll be on the phone and say, Daddy, buy this for us, bring me here, bring me there. Ya disuruh beli ini, beli itu, nganterin sana, bawa sini, bawa ke sana. Jadi But Grab driver juga ya. But one of the challenges Tapi salah satu tantangan that shook me yang menggoncangkan saya when my kids got to their teenage years. waktu si anak-anak menginjak usia remaja. I have 3 kids. 3 anak saya. Now one is 21, one is 20, and one is 18. Ya, 21, 20 ya, and the You last know, one 18. 18. 18. But the middle one Tapi yang tengah ini, yang si cowok ini, is a saudara, boy. laki-laki, But he gave us hell. dan datangkan suasana kayak neraka, saudaraku. Masalah If besar. I anak. tell you hell is hell, Kalau saya bilang neraka, it's like hell on earth. kayak neraka hadir di bumi, benar itu. We were shocked. All of a sudden, he quit from schools. Tiba Secondary 2. kaget kita semua waktu kelas 2 SMA tiba-tiba berhenti dari sekolah dia. Join gang. Ya ikut geng-geng mafia di sana. Smoking, drinking. Merokok, minum minuman keras. Padahal bapaknya pendeta, saudara.
I'm telling you serious. I was shocked Saya terkaget-kaget, saudara. because I come from a good family. Soalnya saya dari latar belakang keluarga baik. I've never smoked before. I've never Saya drank seumur before. hidup udah pernah I've ngerokok. never joined gang before. Mana pernah ikut geng-gengan saya. I was shocked. Bukan geng 6, saudara. Kaget So I saya. became very aggressive. Jadi agresif, saya jadi marah. I grabbed him. I went to Saya saya cengkram dia, mau tak pukul. and I gave him 2 tight slap. Dia tak tabok 2 kali, saudara. But I realized that all my actions was wrong. Tapi saya sadari semua tindakan kekasaran saya salah. The more I was hard on him, Semakin saya kerasin, the more he goes away. Far, semakin dia far. menjauh dan marah, saudara. And here am I don't know what to do. Di sini saya waktu itu nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. I have to preach. Saya harus khotbah sebagai pendeta. I have to go to church. Tapi saya harus ke gereja juga. I have to lead prayer meeting. Saya harus mimpin ibadah doa. And I'm asking God, why Saya are you tanya, not hearing "Tuhan, me? Kenapa gak dengar doa saya, Tuhan? For years, Selama bertahun-tahun itu, saudaraku. he did not come home. Nggak pulang bahkan, saudaraku. We don't see him at home at all. Nggak pernah lihat dia di rumah sama sekali. Sometimes 1 week, 2 weeks, Kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu hilang dia. he pack his things and leave. Dia kemas barangnya dan tinggalkan kami. And he come and collect money and run away. Datang cuma ngambil duit, pergi lagi. And we're all confused. Kita semua bingung, saudaraku. Should I quit church? Ya, apakah saya mesti berhenti told my wife, I melayani said, "I'm di gereja?" tired. Every Kata pada night, istri, capek aku, My sudah wife jenuh. is crying. Setiap hari istri nangis. Every night we are Setiap malam confused. kita kebingungan. We wept and wept and wept and Menangis, wept. terus meratap, menangis. People were laughing at us. Orang-orang seperti tertawa yang kita nyinyir. Where is your God? Tuhanmu di mana? It's the same thing that happened to Job. Hal yang sama juga terjadi pada Ayub, When saudara. Job lost his children, lost everything. Waktu anak-anaknya mati semua, anak lakinya mati semua, kehilangan segala-galanya. His 2 friends came to sit down with him Kedua teman duduk sepertinya beri nasihat pada dia. and start to question Job. Tapi mempertanyakan Where is iman your dia. God? Di mana Tuhanmu? Tell us your God. Ayo katakan di mana Tuhanmu gitu kira-kira. And Job says, my Redeemer Dan dia berkata, Tuhanlah penebusku. liveth. Dia tetap hidup, kata Ayub. Where there is a cast down, Di mana ada hal seperti kita dicampakkan. there is a lifting up. Di situ ada pengangkatan, saudara. And I know, Saya tahu pasti. even though I was crying, Sekalipun dalam ratapan saya. and I will go to church and preach, Saya tetap khotbah, tetap ke gereja and I'll melayani. go to the office, Tetap ke kantor sebagai konselor di sekolah negeri. I was so tired, Sudah emotionally letih, tired. capek secara emosi, sudah My letih wife banget. was emotionally tired. Istri juga secara emosi udah letih banget. But the trouble did not stop. Tapi kesukaran masalah tidak You know, berhenti. the more that you pray and you believe God, the more that the problem get worse and bigger. Semakin doa, semakin kita percaya Tuhan, kok masalah tambah besar, tambah gak keruan gitu. And the more that we pray and we spend time, we fast. I fast 40 days. Sampai berdoa, puasa, sampai 40 hari puasa, saudara. And I'm somebody that I can kneel down for hours, 10 hours, and I can pray for 10 Nah, ini hours. pendoa kayak gitu, berjam-jam dia berlutut, berjam-jam, sampai 10 jam dia berlutut doa. But nothing was changing. Tapi gak ada perubahan, pancet wae. Will you leave? Mau tetap hidup? Will you quit? Apakah mau berhenti jadi hamba Tuhan? Will you commit suicide? Apakah mau lompat bunuh diri? Will you backslide? Apakah mau menyimpang, ya? Will you become mental insane? Apa mau jadi gendeng gitu secara kejiwaan? What will you do? Apa yang saudara akan lakukan dalam posisi seperti itu? But I continue to pray. Saya terus lanjutkan I doa continue saya. to believe God. Saya lanjutkan percaya saya But pada the problem Tuhan. was getting bigger and bigger Dan and masalah bigger. makin besar, makin menjadi-jadi, saudaraku. Because not only running away from home, Karena si anak bukan hanya lari dari rumah. have tattoos all over the legs. Sepanjang kakinya penuh tato-tato, saudara. That is not the only thing. Bukan itu saja. He got into a lot of police case. Banyak kasus Every day berhubungan dengan police are polisi. picking him up from Tiap the house. hari ditangkap, saudara, oleh polisi. They bring him, they put him back. He goes back and do the same thing. They bring him Masuk, again, keluar, put him lakukan back, lagi. go back and do again. Dikeluarkan, masuk lagi melakukan hal yang sama. Oh, where is God? Aduh, Tuhan di mana, saya bertanya. You feel like God is so far away. Rasanya Tuhan begitu jauh waktu itu. And it was not only the police were so tired of him, Dan polisi juga udah bosen, capek gitu. and they charge him in court.
Udah akhirnya disidangkan aja di And we have pengadilan. to go and pay thousands and thousands and Wah, thousands to lawyers. ribuan kita mesti bayar pengacara, saudara. Almost coming to 100,000. Hampir 100 Singapore ribu dollars. Sing dolar ya. 1 Jatuhnya billion. 1,1 M gitu loh ya. And we paid and paid and Kita paid and terus paid bayar, and paid and bayar, paid and paid sampai and paid and paid. kantongnya But gembos. nothing is changing. Nggak ada perubahan. So you are praying, nothing change. You Berdoa, pay, nggak nothing ada change. perubahan. Bayar semua biaya, nggak ada perubahan. The situation is getting worse. Situasi tambah buruk, si anak tambah menjadi-jadi. But we ground ourselves in the Tapi Lord. kita tetap berakar di dalam It Tuhan. was tough. Sulit memang, angel, saudara. One day I was lying down. Suatu hari lagi dalam keadaan berbaring, At that time I have reached here. ya sudah sampai di sini saya. I'm tired. Sudah capek, udah sampai di sini. Udah. I've not been sleeping well. Kayak pisau udah sampai sini. Saya udah nggak tidur I enak, tell udah nggak myself, bisa. Saya berkata pada diri, you know, sometimes we are all human. nah kadang-kadang gitu ya kita semua But I want to manusia. warn you, be careful of the thoughts that comes into But- your mind. Hati-hati ya, duri-duri yang ditanam musuh ke dalam pikiran You need ini. the word of God in your heart. Saudara tetap perlu firman di dalam hati untuk menghadapi duri di sini. You have to write the word of God. Put the word of God in your Saudara heart. taruh firman itu dalam hati kita, tulis firman dalam Because if hati. the word of God is not here, Kalau firman nggak ada di sini, you will use this one. yang dipakai ini saudara. And if you use this one, Kalau ini dipakai, you will fail. gagal akhirnya. And so I was lying down. I said, Saat today, berbaring saya berkata, I think is the end. saya berkata ini sudah akhir segala-galanya. You know, in Singapore, also high Di buildings, Singapura tahu ya, tinggal di apartemen It's easy tinggi-tinggi to- gitu. you know. Kalau mau lompat mah gampang gitu ya kan. And so I was contemplating Saya lagi merenungkan. and I want to give up. Saya rasanya mau nyerah sudah. And I say, I want to end it. Sudah saya mau akhiri biar semuanya berakhir. Pikir saya mati aja gitu loh. That night, Malam itu saudara I slept. tertidur saking capeknya. Because I'm getting ready. I'm preparing myself. Lagi persiapkan diri untuk Because I have melompat. no money. I'm going bankrupt. Karena sudah bangkrut, gak punya uang, I've habis used all bayar. my credit card. I've Semua borrowed kartu money. kredit sudah dinolkan, semua uang dipakai habis. And I'm so tired. Capek banget sudah saya. And I said, God, I was Banyak pinjaman lagi katanya. Capek saya bilang. So that night I said, Malam God, itu saya berkata, you Tuhan, know, God, I want to talk to you. Tuhan, aku ingin bicara sama kamu. I think I have reached my peak. Saya udah sampai puncaknya, udah nggak I tahan. cannot gitu. anymore. Sudah nggak tahan lagi, udah. I have prayed hours. Sudah berjam-jam saya doa, I Tuhan. have fasted 40 days. Sudah puasa 40 hari I penuh. have done whatever that a Christian should do. Semua jurus-jurus ya Kristen sudah saya pakai semua. But nothing has changed. Kok nggak ada perubahan? So God, Tuhan, bye-bye. bye-bye. Selamat I tinggal. have quit. Saya mau berhenti aja. I want to die. Saya mau mati aja gitu. And the thought was so strong. Pikiran untuk mati begitu kuat. And the edge was so strong to just go out and jump. Keinginan untuk melompat dari apartemen begitu kuat. And so I decided. Akhirnya saya putuskan. But that night, Saya sudah putuskan malam itu. my deliverance came. Tapi malam itu kelepasan bagi saya terjadi. When you are at the edge of giving up, your deliverance will Bapak come. Ibu, waktu saudara di ujung daripada pengharapan saya udah mau nyerah, disitulah pengharapan terobosan mujizat terjadi. And that night, Malam itu saudara I have an encounter with God. mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. In my sleep, Dalam tidurnya saya dreamt that I was dead. saya mimpi dalam keadaan terbujur sudah mati. That means I have committed the suicide Berarti apa? Sudah terjadi bunuh diri itu. and I'm dead. Dan saya didapati dalam keadaan saya lihat tubuh saya mati. And I've gone to heaven. Saya dibawa, secara roh dibawa ke surga. And it was a beautiful garden. Suatu taman yang begitu indah saya lihat. And Jesus was standing there. Yesus berdiri di taman itu. But his face was very stern. Wajahnya begitu ya serius sama saya No gitu. smile, Senyum nggak ada, not talking. nggak ngomong, diem membisu. I ran Saya lari kepadanya, towards Jesus. ke arah Yesus saya berlari. And he looked at me, Dia lihatnya saya, not blinking the eyes, bahkan nggak kedip matanya saudara. no expression, Kayak dipelototi, nggak ada ekspresi. no expression. Ekspresi sama sekali nggak ada. And he was just looking at me. Cuma lihat menatap saya aja. I just look at Jesus. Saya cuma lihat mata I Yesus. thought he's going to say something, Saya pikir Yesus mau ngomong sesuatu. but he did not say anything. Tapi
dia membisu, dia diam membisu. Or what came from his mouth. Perkataan yang keluar dari mulutnya If you die, dikatakan begini, kalau kau mati, kata Yesus, you will go to hell. pasti kau berakhir di neraka, If kata you take Yesus. your life, Kalau kamu mengakhiri hidupmu, you will go to hell. pasti kau mendarat di neraka. And he says, go back Hari itu Tuhan berkata, kembali ke duniamu. and continue what you are doing. Lanjutkan apa yang sudah kau lakukan selama ini. And he turned away. Dan lalu dia berbalik, saudara. And I wake up from my sleep. Terbangunlah saya dari tidur saya. I told you I was shocked. Saya kaget sekali. My whole body was shaking. Seluruh tubuh saya bergetar, saudara. Because we are all praying that we will go to heaven. Karena kita berdoa mau ke surga, ya. But Jesus is telling you, don't worry about it. It's a bit of irritation in my throat. Ya, maaf, saya ada sedikit iritasi Don't worry, di a bit of tenggorokan. irritation. Jangan khawatir, ya. and I just was shocked. I was shocked. Saya kaget benar. I thought if I die, I will go to heaven. Saya pikir kalau saya mati pasti ke surga, toh. Karena But I sudah don't know melayani that my Tuhan. action Saya nggak tahu bahwa tindakan saya and how I respond dan bagaimana respon tanggapan saya even can take me to hell. bahwa itu bisa bawa saya ke neraka seperti kata Yesus tadi. Oh, that really changed. Itu benar-benar merubah hati saya. I got up, I told my wife, I don't want to Saya die. bangun, saya berkata, enggak, sayangku, aku enggak jadi Because mati. every enggak time I'm mau." telling my wife, Tiap I'm kali tired, saya ngomong sama I'm istri, tired, I want to capek, die. jenuh, mau mati aja aku, mau mati aja, mati. I got up from bed, I said, Saya keluar dari tempat tidur berkata, wifey, I don't want to die anymore. "Hey, aku enggak mau mati lagi, sayang. Because if I die, I will go to Sebab hell. kalau aku mati, masuk neraka langsung. I said, let's press on, let's Ayo kita continue. mendesak, lanjutkan apa yang baik dengan doa dan sebagainya. Today, Hari ini, he's not so perfect. ya memang belum sempurna banget si anak nomor 2 ini. You know, in my language, we have a saying that if a mad person recover, he still have a little bit of the madness. Dalam bahasa orang Afrika ya, kalau orang itu kayaknya mulai sadar, mulai membaik ya, kegilaan ini masih ada sintingnya gitu loh. Nggak pulih banget gitu. But now he's in the army. Sekarang putranya yang besar ini ya, anak nomor 2, masuk di tentara wajib militer soalnya di Singapura kan. And we thank God. Kami berterima kasih pada Tuhan. He's going to church slowly. Ya lambat laun mulai ke gereja lagi. But sometimes also, Kadang-kala malas gitu. but we thank Ngantuk. God that God did Bersyukur not pada Tuhan. bring shame to us. Tuhan tidak datangkan rasa malu kepada kita. Tonight, Malam ini God will not put you to shame. Tuhan tidak akan permalukan saudara juga. Tonight, Malam ini trust God mari andalkan In Tuhan. every situation. Percaya pada Tuhan dalam situasi apapun. that you find yourself in. Di mana saudara menemukan dirimu di dalamnya. Believe and know that He is Tetap God. percaya bahwa ketahuilah bahwa dia tetap Tuhan. Sometimes the way that God wants to do is things, it doesn't align with what we want. Kadang-kala ya apa yang cara Tuhan lakukan tidak selaras, tidak sejalan seperti apa yang kita mau. He says, my ways are not your ways. Firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, And my rancanganku bukan plans are not rancanganmu. your plans. Ya, rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. So God's ways are not our ways. Jadi His jalan-jalan plans kita, are not our plans. rancangan kita bukan jalan, beda rancangan kita dengan Tuhan. Then somebody will ask, then what? Lalu saudara ada yang bertanya, lalu kenapa? Allow God to work in your life. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu kuncinya. He knows where He's bringing you. Karena Tuhan tahu di mana Dia akan bawa kita. He knows where He's taking you to. Dia tahu di mana Dia akan bawa kita, saudara. Dia tahu. When you persis. look at the children of Israel, Bapak Ibu kalau lihat kehidupan orang Israel ya. God says, I'm bringing you out of. Ayo maju dulu, silakan Bu. Ayo yang lain maju ke depan, tidak apa-apa, santai. Kita tunda dulu sebentar. Silakan duduk. God says, I'm bringing you out of Egypt. Tuhan berkata, aku yang bawa engkau keluar dari Mesir. And God could have taken them into the land of the Philistines. Tuhan sebenarnya bisa bawa mereka ke negeri Filistin. Because it is a few days from Egypt. Karena itu cuma hanya berapa hari, hitungannya hari ke Mesir, saudara. But God took them Tapi kok Tuhan malah bawa mereka down to the south, to the Arabian. ke arah selatan, yaitu ke negara Arab. And the Bible says, as they go down, Alkitab berkata saat mereka turun ke bawah, the mountains were locked in. gunung-gunung knock in.
lock. Oh, terkunci seperti kuncinya. Because the Gunung mountains terkunci. were on the right, on the left. Sebab di kiri kanan ada gunung, saudara. And they were in a valley. Dan mereka ada di lembah waktu itu. And they got to the Red Sea. They cannot cross the Red Sea. Sampai di Laut Merah nggak berhasil menyeberangi, saudara, karena lautan, saudara. And the Egyptians were coming from behind. Nah, tentara Mesir sudah dari belakang ngejar, saudaraku. And look at how they respond. Nah, lihat bagaimana respon dari umat Tuhan. And that is how we respond. Nah, ini juga seringkali menjadi respon When we kita. find ourselves in crisis, Waktu kita temukan diri kita dalam krisis, they turn to Moses. mereka umat You Tuhan brought us berkata here to kepada die. Musa pemimpinnya, kau bawa kami ke sini hanya untuk mati. You want to kill us. Kau bawa kami ke sini hanya untuk membunuh kami. Why didn't you leave us in Egypt? Kenapa kau tidak biarkan kami di Mesir aja? It is okay for us to be slaves. Gak apa-apa jadi budak orang apa-apa lah. It is good for us to die in Justru Egypt. lebih baik kami mati di Mesir daripada di Laut Merah ini. You see, that is our response all the Ini time. seringkali respon kita setiap saat. Our response is always blaming God. Respon kita apa? Menyalahkan Tuhan biasanya. And our response is always our past is better than what we are going Selalu through. respon kita apa? Dulu lebih enak ya daripada sekarang. But you know, God shocked them. Nah, di situ Tuhan kejutkan mereka. I believe that tonight God is going to shock Saya someone. yakin malam ini Tuhan akan kejutkan saudara. God is going to shock someone. Tuhan akan kejutkan seseorang di sini. And Moses turned to God. Saat Musa berpaling kepada Tuhan, He says, look at the people that you have given me. Musa berkata, lihat ini umat yang Look kau at how they berikan are padaku. complaining. Look at Gimana komplain keluhan mereka. Look at how they are grumbling. Lihat gerutu mereka itu. And God says, Moses, Tuhan berkata, Musa, don't worry. kayak Prabowo ngomong manis ya. Ojo God, khawatir, ojo they're shouting khawatir. at me. They want to kill me. Ini mereka mau bunuh aku nih katanya, kata Musa. You know, sometimes you want to kill your pastor. Kadang-kadang kita saya mau bunuh gembalanya gitu. Sometimes when we go through problem, you blame the pastor. Pastor, Kadang-kadang lagi why? ada masalah ya, Pak Gembala, apa sih, kenapa begitu? And so Moses, God told Moses, Nah, Tuhan berkata kepada Musa, lift up your hands. angkat tanganmu. And God says something. Tuhan berkata sesuatu di sini. It says, see the salvation of the Lord. Lihatlah keselamatan yang datang daripadaku, kata Tuhan. For the Egyptians that you see Sebab today, orang-orang Mesir yang kau lihat hari ini, you shall not see them tidak anymore. akan kau lihat The lagi. problem that you see today, Masalah yang kau lihat hari ini, you shall not see them anymore. tidak akan kau lihat, The tidak akan kau crisis that alami you see lagi. today, Krisis yang kau lihat hari ini, you shall not see them anymore. tidak akan kau lihat lagi. It doesn't matter what you are going through. Gak masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. It just take the finger of God Hanya perlu tunjuk Tuhan. for God to turn your situation and your Untuk Tuhan problem all jungkir around. balikan keadaan kita sehingga menjadi baik You semua. think God cannot do it? Saudara pikir Tuhan tidak sanggup lakukan bagi kita? The Bible says it's just the breath of God that split the Red Sea into two. Alkitab berkata hanya diperlukan nafas Tuhan ditiup saudara untuk membelah air laut God just itu. breathed, Hanya ditiup aja oleh Tuhan. and the Red Sea, a sea Lalu parted. tiba-tiba Laut Merah terbelah dua menjadi dataran yang kering, saudara. Because the book of Psalms says it's through the nostrils of God. Karena dan kita Mazmur dikatakan lewat hembusan dari hidungnya Tuhan. God is going to breathe on your problem. Tuhan akan hembus God is going to turn your problem around. mencungkil balikan, It merubah just takes the keadaanmu. breath and the finger of God Hanya for God perlu to turn jari the situation Tuhan, around. nafas Tuhan memutar balik semua keadaanmu. Tonight I declare to you, Malam ini aku deklarasikan bagimu, the Egyptians that you see, Mesir yang mengejar engkau, para musuh You yang not mengejar see them engkau, anymore. tidak akan kau lihat lagi. they are coming, but you will not see them Memang anymore. datang, tapi matamu tidak akan melihatnya lagi. You are locked in the mountain. Engkau terkunci di antara kedua gunung You are itu. locked in the problem. Engkau terkunci di antara masalah You itu. don't know where to turn to. Nggak ada jalan keluar. But the finger of God will turn the Tapi situation tangan around. Tuhan, jari Tuhan akan memutar Somebody balik shout keadaan. amen. Mari percaya, teriakan amin. I plan that tonight I will not scream. Saya sudah merencanakan tidak mau teriak malam ini. I want to be very gentle. Saya mau lembut-lembut pada saudara yang baik-baik ini, saudara. I don't know, but when the word of God hits Tapi me, nggak tahu waktu firman Tuhan datang menghantam hati I saya. cannot control Saya myself. nggak bisa mengendalikan diri, minta maaf ya, saudara. You know, my church members know that I love Anggota to shout. gereja saya tahu saya ini terkenal pengkhotbah yang suka teriak-teriak, saudara.
James chapter 1, Yakobus pasal 1 verse 2. ayat 2, saudara. James says, Berkatalah Yakobus my di brethren, sini, count it pure joy when you fall into various trials. bisa dibantu ayatnya, dikatakan gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan atau ujian, bahasa So Inggrisnya. James is telling, Nah, di sini Jewish. Yakobus berkata kepada orang-orang when you Yahudi, fall into different kinds of saat trials, engkau jatuh di dalam berbagai jenis pencobaan, rejoice. tetap bersukacita. It's tough. Memang sulit, angel, saudara. How can you Kadang-kala go through crisis and gimana menghadapi krisis seperti you itu? pretend like everything is Lalu okay? berpura-pura seolah-olah gak ada, saudara. You pretend that everything is good. Berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja. But James says rejoice. Tapi Yakobus berkata, tetap bersukacitalah. I say it's very difficult. I don't know how to Sulit rejoice. memang, gimana mau bersukacita? Mungkin itu kata saudara. I want to cry. I cannot cry. Aku mau nangis saja, ora iso, saudara. I have to look like I'm okay. Saya mau kelihatan seperti oke-oke But aja. it's not okay. Tapi nggak oke. I Kenyataannya want nggak to oke. cry. I want to weep. Aku mau nangis, mau meratap. But James says count it pure joy. Tapi Yakobus tetap berkata, anggaplah itu sebagai suatu sukacita. Verse 3, knowing that the testing of your faith produce Ayat what? 3, saudara. Patience. Karena apa? Ujian atas imanmu mendatangkan apa? Kesabaran. So the trials that you are going through, God want to produce what? Jadi Patience lewat in you. ujian pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu supaya mendatangkan buah yang luar biasa, namanya apa? Kesabaran. Learn how to wait upon God. Belajar menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran. Isaiah chapter 40. verse Yesaya 30. pasal 40, saudara. It says those who verse 30, those who Ayat wait upon the 30 ya Lord, tentang Raja Wali. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan, they shall mount up wings like mereka eagles. akan terbang tinggi dengan kekuatan sayap Raja Wali. They shall run but not get Mereka weary. lari tidak menjadi letih, They lesu. shall walk but not faint. Mereka akan berjalan tapi tidak menjadi pingsan atau terjatuh. So James says that when you go through different kinds of Jadi trials, Yakobus berkata di sini saat menghadapi berbagai ujian, berbagai pencobaan, God is testing your di faith. situ Tuhan sedang menguji iman, kemurnian iman kita. And that testing produce Dan patience. ujian itu pada akhirnya, ujung-ujungnya menghasilkan kesabaran. Saudara jadi Do you know a lot sabar. of Christians says, I have faith, I have faith. Hanya orang Kristen kata, aku punya iman, aku punya iman. I say, no, trials have not come. Saya berkata, itu belum asli, belum That is why you are ketok. boasting you have faith. Karena ujian pencobaan belum datang. Wait until trial comes. Tunggu tuh sampai ujian pencobaan datang baru tahu. See whether you can say that I have faith. Baru di situ saudara bisa berani berkata, aku tetap punya iman. The Bible says Abraham waited for God Kita berkata si Abraham menanti-nantikan Tuhan. for 25 years. Selama 25 tahun untuk seorang putra. God took him round and round and Tuhan round and sepertinya bawa round dia and berputar 25 tahun, saudara. After God made that prophecy, Sampai nubuatan itu diberikan kepada it took Abraham. 25 years. Harus menanti 25 tahun sampai digenapi. Normally we can't take it. Biasanya kita kelamaan gitu enggak bisa Even terima. 1 year we can't take it. Kalau setahun masih oke. We want God to do it now. Kita ingin Tuhan sekarang, sekarang. But God says, I want to test your Tapi faith. Tuhan berkata, akan kuuji imanmu. I want to test your faith. Aku akan uji imanmu, kata Tuhan. And that faith will produce patience. You need to have Dan patience. iman yang diuji mendatangkan kesabaran. Harus tunggu, nantikan Tuhan. Faith goes with patience. Namanya iman itu harus dibarengi dengan kesabaran. You don't rush. Sehingga kita tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Verse 4, it says, but patience Ayat 4 dari Yakobus tadi, tetapi kesabaran will have its perfect work, akan memiliki that you jalannya may yang be perfect sempurna. and complete, Supaya lacking apa? nothing. Kita jadi sempurna, tidak kekurangan apapun. Mau mengalami tidak kekurangan apapun, That harus means siap God is not diuji. just producing faith, Artinya bukan hanya iman yang dihasilkan, not just teaching you patience, bukan hanya diajarkan kesabaran saja, but God is molding you and working tapi something Tuhan in sedang you. membentuk sesuatu di dalam dirimu, sedang dibentuk, diasah, And dipertajam. sometimes we don't like it.
Nah, ada waktu-waktu kayak itu kita enggak suka gitu loh. We tell God, God is too painful. Kita berkata terlalu menyakitkan, enggak tahan aku. But God is saying it's good for you. Tapi berkata itu justru baik buatmu. I want to shape you. Saya ingin bentuk I engkau, want kata to Tuhan. mold you. Aku ingin membentuk I engkau. want to mold your character. Aku akan bentuk I karaktermu. want you to be strong. Aku ingin kau kuat di dalam I aku. want you to have faith. Aku ingin kau tetap punya iman I want kepadaku. you to have patience. Aku ingin kau tetap sabar di You are hadapanku. always in a rush. Sehingga tidak kesusu, tidak terburu-buru. You want shortcuts. Tidak cari jalan pintas, You jalan want problem zigzag. to solve quickly, Saudara ingin quickly. semua Now, serba now, now, cepat. now. Sekarang. And God is saying, Dan Tuhan berkata, I need to bring the best out of you. aku ingin hasilkan yang terbaik dari dirimu. Self-actualize itu So God is dimunculkan. molding us Karena itulah izinkan Tuhan membentuk kita, saudaraku. through the problems that we Lewat go through, masalah yang kita hadapi. through the kita crisis that we go dibentuk. through. Dan krisis yang kita hadapi, kita sedang It is dibentuk. painful, but God is molding you Menyakitkan, tapi Tuhan sedang membentuk, sedang bekerja dalam dirimu. and bringing the best character Dan out of itu you. mendatangkan yang terbaik dari karakter dari dirimu itu. Somebody shout Bagi yang hallelujah. rindu katakan You like this haleluya. message? Hallelujah. Saudara, suka pesan ini saudara? I know hallelujah. Saya nggak tahu, saya haleluya. You know, when we look at the scriptures, Bapak Ibu kalau lihat ayat-ayat firman tadi, there are 5 stages as a counselor. sebagai konselor saya lihat ada 5 tahapan. We call something grief and loss. Saya sebut sesuatu yang kesedihan dan kehilangan kita sebut. When we talk about grief and loss, it's not just passing Waktu away. kita Somebody lihat pass away. kesedihan dan kehilangan, bukan ada sesuatu yang terhilang, bukan When we sekedar lose something, itu. when we are in crisis, we are in grief and loss. Nah, waktu kita lagi kehilangan, saudara ya, kita ada rasa sedih, rasa kehilangan. Waktu kita, And because we are very emotional nah people, karena kita nih orangnya cenderung emosi, we go through 5 stages terbawa of grief and loss. perasaan, jadi menghadapi 5 tahapan, saudara. Number 1, the first stage that we go through, but not everybody goes through. Nah, tapi All the tidak 5 semua, stages. tidak semua You orang can't go menghadapi through all the 5 5. tahapan, bukan tidak harus semua ya, ada beberapa. Because gitu of our character and Nah, how we think, itu tergantung karakter, cara berpikir kita juga. we all go through different stages. Makanya kita menghadapi tahapan yang berbeda juga. So the first stage Nah, is this. tahapan pertama. Number 1, Yang pertama, tahapan we go pertama. through the stage of denial. Namanya denial, We don't want to penyangkalan. accept what we are going through. Kita sangkali, kita nggak mau terima semua kejadian. Why should it Tuhan, nggak happen to me? Kenapa ini terjadi padaku? Berarti nggak terima. Maybe David Denial. even went through denial. Hah? Siapa? David, Mungkin Daud waktu itu mengalami penyangkalan juga. Rasanya kok kayak gini nggak bisa terima. God, why? Tuhan, kenapa begitu? My children, my wife, Kok istri anakku dibawa semua? my city, everything is gone. Nah, semua yang di kotaku ini terbakar habis semua, hilang. Number 2 stages that we can go Nah, through is tahapan yang kedua, getting angry. marah, cenderung murka, marah. We can get angry with God. Kita ya bisa aja marah dengan Tuhan. Get very upset, get angry with Sangat everybody. kecewa, marah, memberontak. You don't understand why you should go through. Wah, kenapa? Karena Why saudara should I nggak lose my ngerti job? Kenapa Why alami, should I lose kenapa my kehilangan family? pekerjaan, kehilangan You get keluarga. angry Marahnya saudara pada and you Tuhan. lock yourself in the room and you don't want Lalu to see mengunci anybody. diri dalam kamar, gak mau ketemu siapapun. Number 3, Itu tahapan kedua. Tahapan we go ketiga, to the stage of bargaining. tahapan ketiga, kita mulai bargain, tawar-menawar, God, negosiasi. can you do something, please? Tuhan, lakukan I'm sesuatu tired, yang lain. God, Aku please. capek. Tolong God. Tuhan yang ini aja. We go through bargaining. We go through Kita bargaining mulai because tawar-menawar dengan Tuhan. we want to find solution. Karena kita coba cari solusi sendiri. And number 4, we can Yang go through tahapan depression. keempat, depresi, tertekan berat. The Bible says, and David was distressed. Dikatakan Alkitab tadi bahasa Inggrisnya distress, tertekan It's a berat form of dia. depression. Bahasa Indonesia terjepit. Nah, apakah yang Depression saudara is a alami? very serious stage. Depresi suatu if hal you yang go through. serius sudah dihadapi seseorang. If you go through depression, Nah, you are at the kalau bottomless. Seseorang mengalami depresi sudah di titik nadir, titik terendah, You saudara. are at your lowest point. Itu di titik terendah, titik You nadir. feel like you can't come out anymore. Saudara rasanya tidak bisa keluar dari situ. People that go through depression can even be on medication. Orang saudara dalam titik nadir itu bisa aja dalam pengobatan, perawatan, Because they have lost hope. They have obat lost everything. penenang, God kehilangan is no more. segala-galanya. Rasanya Nobody Tuhan can help gak them. ada. Rasanya gak ada seorang pun bisa menolong. But that is the worst stage. Tapi itu tahapan yang terburuk, saudara. And then the last stage is very good, acceptance. Tahapan yang kelima, ini yang tahapan yang terbaik. Menerima. Whereby
We say, okay, it's Kita kata, okay. oke Tuhan, rapopo lah. Aku Like terima, Tuhan." David, the Bible says, Seperti and Daud, David ya. encouraged himself in the Lord. Daud It's okay. It's menguatkan okay. dirinya, gak apa-apa, tenang, I'm believing God that God bisa will do ngejar. something. Aku percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu. I'm believing that God will change my Itu situation. acceptance, menerima. Saya percaya Tuhan akan rubah situasi keadaanku. Ini tahapan kelima bagus. But some people can be in acceptance for a while, then they go back to depression. Nah, tapi sayangnya ada orang pertama-tama kelihatannya terima, tapi balik lagi. Because nothing is changing. Kenapa? Karena melihat semuanya nggak berubah. You see, and you can go through this cycle Nah, akhirnya bisa recycle balik lagi, saudara. if you don't really totally rely on Balik God. ke tahapan 1 sampai 4 kalau nggak sepenuhnya percaya atau mengandalkan Tuhan. So the first one that we have looked, unforeseen Yeah. circumstances. Jadi waktu kita lihat situasi keadaan yang tidak dilihat mata, tiba-tiba sekonyong-konyong datang, It tidak will kita eat harapkan, everybody. seperti akan memakan Number 2. semua kita. Yang kedua, Seeking God. harus selalu cari Tuhan dalam What did situasi David apapun. do at that moment? Nah, pertanyaannya apa yang Daud lakukan saat disiklak itu? Yes, he saudara? went through all the stages of grief. Memang dia mengalami semua tahapan itu, masa duka, kesedihan yang sangat, He was angry with God. marah juga dengan Tuhan tentunya. He went through depression. Mengalami depresi, tertekan, terjepit, saudara. He cried, he wept. Menangis, meratap sudah. You know, one of the signs of depression Saudara- is when you cry uncontrollably. Nah, salah satu tanda orang depresi apa? Nangisnya tidak You terkendali. sit down and then you are crying. Nah, bukannya nangis biasa, It's a nangis very dangerous thing. tidak terkendali ini bahaya, saudara. Nangis terus nonstop. And nothing has happened. You just remember those things that you have gone through and you are just crying. Ya And cuma you are just ingat crying. hal-hal And buruknya you can come saudara out from hadapi. your room. Dan tidak bisa keluar dari kamar, nangis saja terus. But David, the second thing that he did, he went through all these stages, but he seek God. Tapi Daud yang mengalami semua tahapan ini, untungnya dia mencari Tuhan. Itu yang baik dari Daud, dia mencari Tuhan. He went to the house of God. Dia masuk ke rumah Tuhan. It was like Hannah. Seperti Hana yang minta When Hannah anak. couldn't give birth, Waktu dia dinyatakan mandul, gak punya anak. he went to the temple. He went to the Dia house masuk of ke God. bait Allah, ke rumah Tuhan. Dia berdoa. And he di sana. cried out to God. Dia menjerit, menangis di hadapan Tuhan. And even the priest look at him. Bahkan imam melihat dia dianggap gendeng, saudara. Hannah, Hana, last night, which club did you go to? semalam ke klub malam mana? Do you drink Tiger beer? Minum bir apa? Minum bir Tiger ya. Because Hannah was pouring out her. Karena Hana mencurahkan isi hatinya ya. The best Ditumpahkan place semua. to find solution. Hal yang terbaik untuk cari solusi. It's not when you lock yourself in your room. Bukan sekedar kunci diri di It's sebuah not when you kamar. pick up your phone and talk and share your problem to everybody in the world. Bukan angkat telepon, curhat kemana-mana, cerita kemana-mana tentang masalahnya. Bukan That will itu. not resolve your problem. Itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. It is when you seek God. Tapi jalan keluar terjadi waktu seorang mencari wajah Tuhan. It is when you come to a gathering like Saat this. saudara ikut dalam persekutuan doa seperti ini, di situ ada solusi. It is when you pour your heart to God in the night. Saudara curhat pada Tuhan di waktu malam sendirian dengan Tuhan. It is when you go to church. Waktu saudara tetap ke gereja, ibadah. It's when you talk to your pastors. Waktu saudara bicara, sampaikan itu kepada gembalamu. You talk to Christians. Kepada orang Kristen yang bisa kita percaya. That will encourage you. That will Di lift mana you dia up. akan kuatkan kita, ngangkat iman kita. You got to seek God Harus kita pribadi cari Tuhan. in your crisis. Di dalam setiap krisis kita. Don't turn away from God. Jangan berpaling dari Tuhan. So David went to Nah, Abiathar. datanglah Daud ke Abiatar imamnya. And he says, Abiathar, Berkata Imam Abiatar, I want to go to the house of aku God. ingin masuk ke rumah Tuhan sekarang. I have a problem. Masalah sedang kuhadapi. Give me the effort. Berikan jubah effort itu, jubah imam itu. And David, Dan put Daud the effort on himself. Segera kenakan effort untuk dirinya. And he cried out to Dia God. menangis di hadapan Tuhan. That is the way Itulah cara yang benar to see a miracle. untuk melihat mujizat That is the terjadi. way Itu cara yang to tepat see a breakthrough. agar terobosan terjadi. That is the way Itu cara yang benar that God will move on your agar Tuhan behalf. bergerak. That is the way mewakilimu. Itu that caranya God will respond. agar Tuhan responi. That is the way Itu caranya that God will show up in agar your Tuhan situation. menyatakan diri dalam situasi keadaan kita. That is the way. Itu cara yang tepat. Seeking God. Cari wajah Tuhan. The third thing, Ya, hal yang ketiga, David did not give up. Daud
tidak kenal kata menyerah. We give up too easily. Manusia ini terlalu gampang nyerah, dikit-dikit nyerah. You work a little bit, you say, I did not work. Udah kerja kan nggak berhasil, sudahlah. It cannot work. Sudahlah, nggak usah iman-iman lah, nggak bisa. I give up already. Udah nyerah dah pakai cara. Your business, cara you give up biasa aja. easily. Udah gampang, udah nyerah. Your job, you give up easily. Kerjaan juga, udah nggak usah kerja lagi. Everything you give up easily. Semua hal gampang nyerah, udah lepaskan aja. But the Bible says David pursued. Kita melihat Alkitab berkata, Daud ngejar, melanjutkan, teruskan. David did not give up. Kenapa? Daud tidak menyerah. David did not surrender. Daud tidak menyerah. He says, I'm getting my family back. Dia berkata, aku pasti kembalikan semua anggota I'm keluarga. getting my children back. Aku akan kembalikan semua I'm anak-anakku. getting my business Aku back. akan dapatkan kembali I'm bisnisku. getting my livestock Aku back. akan dapatkan kembali ternak-ternakku. I'm getting everything back. Segala punyaku akan kupulihkan, I kudapatkan pray kembali. in the mighty name of Jesus. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus yang Whatever that you perkasa. have lost, Untuk apapun yang pernah you are terhilang, getting it back. saudara akan mendapatkannya kembali. Don't give up. Jangan Hallelujah. menyerah. Push. Dorong. Believe God. Percaya kepada Tell Tuhan. God, I'm getting it back. Katakan, aku pasti akan mendapatkannya kembali. And God will give it back to Dan you. Tuhan pasti akan kembalikan kepadamu. Maybe 100-fold. Mungkin dengan 100 kali lipat. 2 times more than you lost. 2 kali lebih besar dari kehilanganmu. So David says, I'm not going to sit down. Daud berkata, aku tidak akan duduk berpangku I'm tangan. getting it back. Aku akan mendapatkannya kembali. I'm going to get my children back. Pasti ku dapat kembali anak istriku. So he says, God, what should I do? Jadi dia bertanya pada Tuhan, jadi apa yang God harus says, kulakukan? pursue. Tuhan berkata, kejar, Pursue. kejar. You will recover. Engkau pasti memulihkan. And you will overtake all. Pasti engkau menyalip, bahkan mempercepat. That means whatever that you have lost, Artinya apa yang pernah terhilang, you will recover. bukan hanya mendapat kembali, And you will overtake all. bahkan akan mendapat lebih. You will overtake. Engkau akan Hallelujah. mendapat lebih. You will recover everything Bukan that hanya you have semua yang lost. kehilangan kau berhasil pulihkan, And God is going to help you to overtake. bahkan Tuhan akan mampukan saudara untuk menyalip, mendapat That means if you lebih. are behind, you'll be the first. Artinya tadinya di belakang saudara akan jadi paling depan. If you are the last, you are going to be the Kalau first. saudara yang paling buntut, saudara akan jadi paling If you are depan. the tail, you are going to be the head. Kalau saudara jadi ekor, saudara akan jadi kepala. God says, pursue, Tuhan continue, berkata, push kejar, artinya lanjutkan, dorong, maju terus. until you recover all. Sampai semua dipulihkan. I pray in the mighty name Aku of berdoa dalam Jesus. nama Yesus perkasa. May you recover everything Kiranya that you saudara have memulihkan lost. segala yang terhilang dari hidupmu. May you recover your job. Kiranya saudara kembali dipulihkan May you sukacitamu. recover your finances. Sehingga keuanganmu juga kembali dipulihkan. May you recover your Sehingga business. kau menemukan kembali May you bisnismu. recover your children. Memulihkan anak-anakmu, kehidupan May you anak-anakmu. recover everything that you Menemukan have lost. segala yang pernah terhilang, dipulihkan. Somebody shout Mari hallelujah. teriakan amin bagi yang percaya. Haleluya. Just lift up your voice right now Angkat suaramu kepada Tuhan sekarang. and speak to the Lord and say, God, Berkata-kata kepada Tuhan, katakan Tuhan, I will recover all. aku pasti memulihkan I'm segalanya. not giving up. Tidak akan aku menyerah. I will recover. Aku akan mendapatkannya I will kembali. recover. Aku akan memperolehnya kembali. Oh, the guy that plays the guitar, I love him so Yang much. Can you mainkan play for me? gitar, saya Lebro senang kabara sekali. basi Tolong katanya. mainkan buat saya. Ledorobo siki branda. Mukatarabashanda. Lebro kabale brande de Makatarabo beketoze kataya shikiri da da la da ba da ba da ba. da. Lebro Oh, kabala Rama bala Mama bala bo siki Karabo brande de Shandara. beketaya da 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 da. Shikarababa. Lebro kababa baba Makatarabo yande shiri beketorobo da da branda da 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 da. ba kabaya. Just lift up Makatarabo. your voice, just Mari pray. perdengarkan Makaboze suaramu, kabranda berdoa da 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 semua ba. kita. Just trump Mari. makaboze Mari brande de berdoa beketaya da da dalam da roh. ba. Shikana rababa. Shikana rabo po po You karab. recover, Kau mandorobo pasti sekataya. mendapatkannya You will kembali. recover all, Kau akan makaborobo memulihkan sekataya. segalanya. You will recover what Kau you akan have lost. mendapatkan kembali apa yang You pernah will terhilang. recover your Kau finances. akan mendapat kembali You will keuanganmu. recover your Kau akan business. menemukan You will mendapat kembali recover your bisnismu. job. Juga You will pekerjaanmu. recover your health. Kau akan mendapat kembali You will kesehatanmu. recover. Lift up Kau your akan voice. mendapatkan kembali. Just speak to the Lord Mari right now. angkat suaramu, Lebro bicara sika kepada brande de Tuhan. bekataya da 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 ba kabaya. Mukarabo. Lebrodobo sike brande de bekaborobo sika da da da. Yes, Lord, mandorobo sika taya da 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 ba ya.
Lebrosi Oh, kebrande naraba, bekatosi baba. brande bekataya. Shikara, Lebreka baba. balaba zekerosi andararaba. Shikara, Iye kerosi kabrande bekadararaba. Lebrosi kabalama toze kabrande bekataya. Iye kerosi branda rabakatoze Shara, balaba. baba. Yebele belebe sikeri andorobosi Shara, kataya. baba. Lama kabosi brando robosi Shikara, kabia baba, dararaba. baba. Liatoze kabona baya kabaya. Ikarobo. Lebrosi kabrande Makorobo, bekataya. Lebra shandaraba. kabala bale entosi Shikorobo, kataya. Zibre de rababa. bekiri andorobo Shikara, korabaya. baba. Lebre kabaya Makara, andorobosi baba, kataya. baba. Yes, Lord, Mante Shikoro, ya Adabaya. Tuhan. We are crying out to you, Kami Mantosi menjerit Kataya. kepadamu. Lebrosi kabale ante Ikorobo. Adabaya. No matter how Tak worse our peduli situation is, betapa Lord, buruknya you will situasi intervene. keadaanmu. You will Engkau intervene. You will akan intervene. ikut campur tangan. Lebrasi katosi brande de bekataya. Mokarabo. Labakabosi brande Oh, de bekataya. makataraba. Lemakabosi kebrande de Shikorobo, bekataya. shikirila, baba. Lebekabosa branda Makatarabo, raba. shirara. Letosi kebrande de Shikara, bekataya. baba. Makabosi Oh, kebranda raba. makatarabo, Lidorobosi bokorobo. anda raba kabaya Shikara, taya. baba. Makabosi kebrande de bekataya. Mokatarabo. Speak to the Lord. Bicara Mantosa pada bayata. Bicara Ledorobosi pada kebrande Tuhan. de bekataya. Yes, Lord Shikorobo, Jesus. ya Makabora Tuhan. baya. You are touching your people right now. Engkau sedang You are menjawab. touching your people right Engkau sedang now. menjamah You are umatmu. touching your people Engkau right sedang now. menjamah umatmu. Lebosi kebrande de bekatose Shikara, kebrande baba. radabaya. Oh, Ledorobosi raba, kebrande baba. rabakabosi Karaba. kataya. Harabo, karaba. Lebosi kebrande de bekatose Shikara, kataya. raba. Lemantose kataya de bekataya. Allah kuasa melakukan segala. Mari naikkan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Tuhan Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Tuhan Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Oh, sing to the glory of the Lord. Can we rise? Maybe you are falling asleep. Segala masa Allah Maha Kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Let's lift up our hands. Father, we know that the world is full of trouble.
Bahwa dunia kami diami penuh dengan kesukaran, and challenges. penuh tantangan. Father, without you, Tanpa Engkau ya Bapakku, we cannot overcome. kami tidak mampu mengatasi semua itu. Sometimes our hearts are troubled. Kadang-kala hati kami disusahkan. Sometimes we don't know where to turn to. Kami kadang-kala nggak tahu kepada siapa kami harus berparing. We are confused. Kami kebingungan. And we don't understand what you want to do. Bahkan kami tidak pahami apa yang hendak Engkau lakukan. But Father, tonight, Tapi malam ini ya Bapakku, you have spoken into our Engkau hearts. telah berbicara ke dalam hati kami. This is a prophetic word that you have released to your Ini people. perkataan profeti yang telah Kau lepaskan kepada umatmu. That if they trust you, Kalau mereka mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau, they will recover all. mereka pasti mendapatkan kembali apa yang terhilang. Yes, we are emotional Ya memang sometimes. emosi sempat bangkit. Yes, sometimes we cry. Memang kadang-kala tangisan muncul. We weep because of the Kami things that we bahkan have lost meratap karena kehilangan yang kami derita. and the problems that we go Dan through. masalah yang harus kami hadapi. The challenges that overwhelm us. Tantangannya membuat kami susah. We may not understand. Kami mungkin tidak mengerti. But Father, you are all knowing. Tapi Bapa Engkau maha tahu. But tonight, Tapi malam ini, teach us your way. ajari kami jalan-jalanmu. Teach us your way. Ajari kami cara-caramu. Help us to know you more and more and more. Bantu kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. In every situation that we find Dalam ourselves. situasi apapun yang kami hadapi. Even when we lose things in our life. Bahkan ada hal yang terhilang dari hidup kami. Like David lost the Seperti city. Daud yang terhilang segala-galanya. Maybe we have lost our children. Maybe we Mungkin have anak-anak lost kita our terhilang, finances, our artinya job, our menjauh health. dari kita, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. But Father, restore it in the Tapi mighty Bapa, name of Jesus. pulihkan dalam nama Yesus. Whatever that we have lost, Untuk apapun yang pernah terhilang, may you restore it. kiranya Engkau pulihkan ya Bapak. I declare restoration Aku right now. deklarasikan Amen. pemulihan terjadi sekarang. I declare that Aku whatever deklarasikan untuk apapun yang terhilang. Amen. that somebody Ada seseorang here have di lost, sini yang terhilang. restore Kehilangan, it. kehilangan suatu, pulihkan Restore ya Bapak. it. Pulihkan, Amen. Restore Amen. it. Pulihkan, Restore ya it. Bapak. Pulihkan. Amen. In the mighty name of Dalam Jesus. nama Yesus yang perkasa. We thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that your name will be glorified. Sehingga namamu dipermuliakan. Amen. You will never put us to shame. Tidak pernah kau permalukan kami. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin.